गुड मॉर्निंग। चलो देखिए बाहरटा केमती देखा। स्टार्ट होगला पूरा दिन मान कौन कौन हो कौन ना देखिए आज पुओ जा परीक्षा देवा एग्जाम अच्छे तार भी झीर भी आज एग्जाम स्टार्ट। कौन हो कौन हो सब देखा। झील तो शोची जहाँ हम घर झाड़ू हो जाए ठाकुर पूजा हो जाए बहुत किसी माने सर जाइए। कौन कौन हो माँ को देखो गरम हो जाए गरम कर दे ना कड़ाई पनीर होता राति मजा ये दही बसई बसलानी दही ए कौन हम के जाने बस कि ना चाह करिए। झी तो शोचे घर झाड़ू हो जाए सब तो झाड़ू पोछा जमा सका सर जाता कम कम हो। घर पोछा मार देते घर पोछा मारी पुआ जाइला से तौक 11:10 सुधा जाइला पुआ मुझे पोछा मारी से पुआ करदे टे ब्लॉगिंग पोछा मारी सब क्वेश्चन आंसर देखीदेली झील गाधे पाधे बस पाठ पढ़ुला माँ छुआ सब रेडी होगी आगे जाइछु माँ झील खाई भी देलु आगे देखु गाधे फ्रेश हो आसगले कपड़ा सफा करने माड़ी देती टिके चाह पी सारा झील भी तो गाधे सारा तार बस पाठ पढ़ुची घर पर सब पोछा हो गला चाह कर झील पढ़ुची परीक्षा दे घर पर तो सब सफा गले मोर दही बसई छणा हो सब कैप्सिकम कोबी गाजर आउ कौन पनीर आलू सब पकईकि छाणीदे भात रेडी हो जाए तेल पकई छाणिया। तो बासन गदा हम तापर ये कपड़ा पकई सफा करी बेडटा एमती सजड़ा हम खाली अंगूर कोली अल्प देदेवी आउ कि फ्रूट देवी आ जो परिवा जो चिप्स फिंगर चिप्स छणा हो टे अल्प टे देदेवी ये अंगूर कोली धोईकी देदेवी थोड़े देदेवी टाइम ही मिलनी खावा
ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଧୋଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି। ହେଇଗଲା ବ୍ରେଡ଼ ଡାଲି ଗରମ ହେଇଗଲା, ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଏତିକି ଅଛି। ଝିଅର ବି ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଆଉ ଏଥିରୁ ପନିର ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଲେ ଖାଲି ଖିଆ ହବ। ସେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ମା ଛୁଆ ସବୁ ଚାଲୁ ଏବେ ଝିଅ। ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ଝିଅ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ତାକୁ ସୁଜ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ଯିବି ସ୍କୁଲକୁ। ଚାଲ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା, ଯାହା ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚିପ୍ସ ଖାଇଦେଲୁ। ଝିଅକୁ ବି ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଚିପ୍ସ ମାନେ ସେ ପରିବା ଆଉ ପନିର 2 ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଇଦେଇଛି। ଯାହା ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଚାଲୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅଫିସରେ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏଇଟା ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଦେଇଥିଲି, ଶୋଇଥିଲେ, ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା। ବଢ଼ିଆ ଛୋଟିଆଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ସେଇ 10ଟା 10:30 କି 11ଟା ବାଜିଲେ। ଆଉ ରୁଟି କରିସାରିଛି, ପନିର କୋବି ଚିଲ୍ଲି ହେବ, ଯାଉଛି କରିବି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କ'ଣ କଟାକଟି କରିଛି, ରୁଟି କରିଛି କି ନାହିଁ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଯାଉଛି ଖାଇବା କରିସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଦେଖାଉଛି। ରୁଟି, କୋବି ଏଠି ମଇଦା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଟିକେ ଗୋଳାଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ଭଜା ହେବ। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଛି, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ିବ, ତା ଦେହରେ ରସୁଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଦେଖେଇବି, ନହେଲେ ଏତିକି ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଏଇଆ ହେବ। ପନିର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଗୋଳା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ପନିରଟା କୋବିଟା ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ମୋର ମୁଁ ସେଥିରେ ଖୋଜୁଛି। ସେଥିରେ ଥିଲା ପନିର, ବାସନ ବି ସେଠି ଗଦା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ରୁଟି ହେଇସାରିଛି। ଛୁଆ ଏଠି ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଟିକେ ପୁଅ ଯାଇଛି, ଝିଅ ତାର ବି ସେଇଠି ବସିଛି। ଯାଉଛି ବି କରିବି ଖାଇବାକୁ ଆଉ।